नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि नवेम्बर मास 7 तारिख शुक्रवार। चलंतु आजिर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा, किंतु ता पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करने को आपण मानक अनुरोध। चलंतु संपूर्ण खबर जानिबा। नंबर 1 रे रही आरंभ है ऐतिहासिक कटक बालीजात्रा। मुख्यमंत्री मोहन माझी बालीजात्रार उद्घाटन करिसेंती। अतिथि भावे सामिल होइछंती इंडोनेशिया राष्ट्रदूत। उद्घाटनी अवसर में मुख्यमंत्री कहिसेंती बालीजात्रा ओडिया जातिर साहस, दृढ़ संकल्प और सामुद्रिक वाणिज्य संस्कृतिर जीवंत स्मृति। बालीजात्रा आयोजन पई सरकारी अनुदान को 2 कोटी रु 10 कोटी टंका को वृद्धि करिसेंती मुख्यमंत्री। नंबर 2 रे रही आरआई परीक्षा रे पुणी विभ्राट। आरआई परीक्षा रे सर्वर डाउन अभियोग। सर्वर डाउन पई प्राय घंटा विलंब रे सेंटर को गले छात्री छात्र। सकाळ 7:30 रे प्रवेश समय थिला। 8:45 रे भीतर को गले। राज्यर विभिन्न परीक्षा केन्द्र रे सर्वर डाउन अभियोग हेउछि। ब्रह्मपुर, काकटपुर घरोई परीक्षा सेंटर रे समस्या देखा जाइछि। नयापल्ली, मंचेश्वर, पटिया आदि स्थान रे थिबा परीक्षा केन्द्र रे समस्या रहिछि। नंबर 3 रे रहिछि नुआपड़ा उपनिर्वाचन मैदान ले 2 मुख्यमंत्री। नुआपड़ा उपनिर्वाचन भोटरंक पाखरे पहुंचबाकू सबु दलर प्रार्थी और नेतांक जोरदार कसरत। एहा सांगकू हेवीवाट को मैदान को ओह्लाई भोट हातेइबाकू ब्लूप्रिंट बनाई बीजेपी, बीजेडी और कांग्रेस। गतकाली मुख्यमंत्री मोहन माझी और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजेपी प्रार्थी प्रचार करिथिबा बेले आज बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक एवं तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी प्रचार मैदान को ओह्लाइबे। यापर 8 तारिख रे मध्य मुख्यमंत्री मोहन माझींकर आउ एक प्रचार कार्यक्रम रही। नंबर 4 रे रही 3 वन कर्मचारी को निलंबन कला वन विभाग। गत 1 तारिख विलंबित राति रे बारिपदा अभिमुखे जाउथिबा द्रुतगामी शालीमार सुपरफास्ट ट्रेन धक्का दंता हाथी मृत्यु घटना रे वन विभाग आज कार्यानुष्ठान नेउछि। हाथी मृत्यु घटना रे जड़े वनपाल एवं 2 जण वनरक्षी निलंबित होइछंती। बेतनटी रेंज अधीन आग्रिया रेल फाटक निकट में एक विशालकाय दंता हाथीर मृत्यु घटना रे वन विभाग पक्षरु श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाइथिबा बेले एथिरे बेतनटी हेडक्वार्टर वनपालक समेत 2 जण वनरक्षी को निलंबन करा जाइछि। नंबर 5 रे रही मोहन सरकारक मिशन पावर। सरकारक फोकस रे ग्राम्य विकास 2027 डिसेम्बर सुधा सबु गाँ को रास्ता, पानीय जल जोगाण और विद्युत संजोग लक्ष्य। एथिपाई आरंभ हेबाकू जाउछि राज्य सरकारक नुआ पदक्षेप मिशन पावर। पावर अर्थ हेउछि विद्युत जोगाण, जल जोगाण और रास्ता संजोगीकरण। एही कार्यक्रम मिशन मोड रे करा जिवो। एथिपाई संकल्प चिठा खोद मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत करा जाइछि। सबु विभाग को मुख्यमंत्री निर्देश खसड़ा प्रस्तुत करी समय सीमा भितर सारिबाकू टार्गेट दिया जाइछि। नंबर 6 रे रहिछि ओएसआरटीसी बस रे लागिगला निया। कोरापुट जिला को लगी रही पड़ोशी आंध्र राज्यर सालुर घाट रे गतकाली भोर सकाल एक ओएसआरटीसी बस रे निया लगी जाइछि। एही घटना रे बस टी संपूर्ण नष्ट होई जाइथिबा सह घटनास्थल देई उभय आंध्र और ओडिशार कोरापुट अभिमुखे आसुथिबा समस्त जानवाहन अटकी रहिथिबा बेले रास्ता जाम होइथिबा जणा पड़िछि। नंबर 7 रे रही रास्ता रे पढ़िले रेभेन्सा छात्र छात्री। रास्ता रे पाठ पढ़ी रेभेन्सा विश्वविद्यालय छात्र छात्री। विश्वविद्यालय रे क्लासरूम असुरक्षित दर्शाई प्रतिवाद करिसेंती। युक्त 3 कलार द्वितीय वर्षर छात्र छात्री रास्ता रे बसी पढ़ी। अध्यापक मध्य रास्ता रे बसी छात्र छात्री को पढ़ाई। क्लासरूम असुरक्षित होई पड़िथिबारु मरामती दाबी करिसेंती। पूर्वरु एनै दाबी करी आसुथिले भी कर्तृपक्ष शुणु नथिबा अभियोग होईछि। नंबर 8 रे रही जीवन हारिले महिला होमगार्ड। चंद्रशेखरपुर मंडप बस्ती अपार्टमेंट रे विष पी देइछंती जणे महिला होमगार्ड। बुधवार विष पी जीवन हारिथिबा परिवार लोक अभियोग करिसेंती। 6 मास तळे तांको स्वामींक देहांत होइथिला। तांकर 2टी पिल्ला अछंती। 2 मास हबो से चंद्रशेखरपुर थाना रे नियुक्त होइथिले। तबे मानसिक दुश्चिंतारु से जीवन हारिथिबा परिवार लोके कहिसंती। पुलिस मृतदेह जबत करी व्यवच्छेद पई पठाई तदंत करूछि। नंबर 9 रे रहिछि बरगड़ धनुयात्रा कंसलबी आरंभ। बृहत मुक्ताकाश बरगड़ धनुयात्रा महोत्सव आसंता डिसेम्बर मास 24 तारिख रे आरंभ हेबो। 2026 जनवरी मास 3 तारिख पर्यंत दीर्घ 11 दिन धरी यह चलिबो। तबे एथर कंस समेत अन्य प्रमुख चरित्र
ଚରିତ୍ର ପାଇଁ କଳାକାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି। ଗତ 1 ତାରିଖ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଆବେଦନ ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୟନ ତାରିଖ ତ ଘୋଷଣା ହେବା ଦୂରର କଥା, ଆବେଦନ ଫର୍ମର ଯାଞ୍ଚ ସରିନାହିଁ। ତାହା ଯାଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଅନ୍ୟପଟେ କଂସ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଲବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କିଏ ନେତା ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେହି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ଆପଣାଇ ନେଉଥିବା ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ନମ୍ବର 10ରେ ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭୂତ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆର ପିଏମଶ୍ରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ଭୂତ ଆତଙ୍କ ଭୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଗତ ସୋମବାର ଭୂତ ଭୟରେ 10ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିବା ପରେ ଘଟଣାଟି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି। ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେବା ବଦଳରେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣିଆ ଡାକି ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିବା ଭଳି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନମ୍ବର 11ରେ ରହିଛି ଧାନ ଏମଏସପି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 69 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି। ରାଜ୍ୟର କୃଷକଙ୍କ ହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନଭେମ୍ବର 1ରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଖରିଫ ଋତୁ ଲାଗି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଏମଏସପି ବାବଦକୁ ଅତିରିକ୍ତ 69 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଏମଏସପି ଅନୁଯାୟୀ ଏଣିକି ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2300 ବଦଳରେ 2369 ଟଙ୍କା ସାଧାରଣ ଧାନ ବାବଦକୁ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 12ରେ ରହିଛି କୋଲ ୱାସେରୀରେ ଲିଭୁନି ନିଆଁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ବନ୍ଧ ବାହାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ଲୋବାଲ କୋଲ ୱେସେରୀରେ ପ୍ରାୟ 1 ସପ୍ତାହ ହେବ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ର କୋଇଲା ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କ ବହୁ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏମସିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13ରେ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଚଢ଼ାଉ। ଚିଟଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡିର ଚଢ଼ାଉ। ଗ୍ରୀନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମାଲିକ ପ୍ରଦୀପ ସିଂଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରରେ ଥିବା ପ୍ରଦୀପ ସିଂଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ସକାଳେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର 3ଟି ଟିମ୍ ସହିତ ସିଆରପିଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗ୍ରୀନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲାକୁ ନେଇ 2014ରେ ସିବିଆଇ ପ୍ରଥମ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ବି ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 14ରେ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବାହୁଦାରେ ନୂଆ ବନ୍ଦର ଏବଂ ପାରାଦୀପ ନିକଟ ମହାନଦୀ ମୁହାଣରେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଓ ମରାମତି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 46,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ବୁଧବାର ଆୟୋଜିତ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ 2025ରେ ଯୋଗଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16ରେ ରହିଛି ଟ୍ରେନ ଧକ୍କାରେ 6 ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ବୁଧବାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମିର୍ଜାପୁରରେ ଏକ ରେଳ ଧାରଣା ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରେନ ଧକ୍କାରେ 4 ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ 16 ଓ 12 ବର୍ଷ ବୟସର 2 ଝିଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପୀଡ଼ିତାମାନେ ଏକ ପୃଥକ ଟ୍ରେନ ଭୁଲ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9:30 ସମୟରେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଚୁନାର ଜଙ୍କସନର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 3ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ନମ୍ବର 17ରେ ରହିଛି ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ଟାର୍ଗେଟରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର 6 ମାସ ପରେ ଏବେ ଆସିଛି ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ସମ୍ମିଳିତ ହମଲା ଲାଗି ପାକିସ୍ତାନ ଭିତ୍ତିକ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର ଇ ତୈବା ଓ ଜୈଶ ଏ ମହମ୍ମଦ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଏହି ଦୁଇ ସଂଗଠନର ଅନେକ କର୍ମୀ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଭିତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 18ରେ ରହିଛି ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ନିଜ ବାସଭବନରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛି ଭାରତ। ରବିବାର ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 52 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିଆନ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19ରେ ରହିଛି ଦେଶର ସୁନା ଝିଅଙ୍କୁ ଦାମୀ ଉପହାର। ବିଶ୍ୱ ବିଜୟିନୀ ବନି କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଥିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ଉପହାର। ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଦାମୀ କାର୍ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ। ଏପରିକି ଟାଟାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଟିମ୍କୁ ଦେବ ଟାଟା।
नंबर 20 रे रही अमेरिका रे भयंकर विमान दुर्घटना। अमेरिकार लुइसविल थिबा मोहम्मद अली अंतर्जातीय विमान बंदर रे क्रैश हैला यूपीएस कार्गो विमान। दुर्घटना रे 7 जन मृत्युवरण करथिबा बेले 10 रु अधिक आहत होइथिबा जणा पड़िछि। विमानटी उड़ान भरिबार किछि समय परे दुर्घटनार शिकार होइथिला। तबे प्लेन ले प्राय 2,80,000 पाउंड इंधन थिला। दुर्घटना परे तुरंत तदंत निर्देश दियाजिबा सह आहतंकु हॉस्पिटल ले भर्ती करा जाइछि। आज पई खबर एतिकी। आसंता काली नुआ नुआ खबर सहित पुणी देखा हेबो। रहिली जय जगन्नाथ।